السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة تعلم مع أمين. إذن كعادتنا اليوم سنواصل الفيديوهات في les productions écrites للمقبلين على السنة الخامسة ابتدائي. واليوم بإذن الله راح نديروا مع بعض تعبير على كارثة طبيعية، أي une catastrophe naturelle. طبعا الكوارث الطبيعية كثيرة جدا، ونحن الآن سنختار كتابة موضوع une production على الزلازل باللغة الفرنسية le tremblement de terre أو le séisme. إذا tremblement جاي من فعل trembler يعني اهتزاز الأرض. إذا راح نحاولوا أننا نجمعوا بعض المعلومات، راح تكون بسيطة طبعا في متناولكم، يعني متناول أقسام السنة الخامسة ابتدائي، على لو tremblement de terre. إذا نبدأ أولا بالعنوان un tremblement de terre. Un tremblement de terre est une catastrophe naturelle. إذا هذه الجملة حفظوها مليح، تعلموا تكتبوها بس كهذه الجملة، لأن هذه الجملة حتستعملوها كثيرا في التعابير التي تتحدث عن الكوارث الطبيعية. إذا un tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Il est très dangereux. طبعا هو خطير. C'est des fortes secousses du sol. إذا ما هو يعني الزلزال؟ C'est quoi un tremblement de terre? C'est des fortes secousses. Secousses هي الاهتزازات قوية forte. C'est des fortes secousses du sol على سطح الأرض. Parfois les secousses sont trop faibles. إذا في بعض الأحيان تكون ضعيفة هذه الاهتزازات. Mais parfois ils peuvent être dévastateurs. ولكن في بعض الأحيان تكون قوية وتكون أيضا يعني كارثية. Le tremblement de terre est causé par le mouvement des plaques tectoniques. هذا يعني أن الزلزال يحدث عن طريق حركة لو موفمون، حركة لي بلاك تكتونيك، يعني الصفائح التكتونية. ما هي الصفائح التكتونية؟ إذا لاحظوا أطفالي، الكرة الأرضية كلها عبارة عن صفائح تكتونية، يعني على سطح الأرض. لاحظوا كل هذه صفائح تكتونية تقوم بالحركة، يعني تتغير في الموضع تاعها، وهذه الحركة هي التي تسبب التصدعات والاهتزازات على سطح الأرض. إذا قلت صفائح تكتونية. Le tremblement de terre est causé par le mouvement des plaques tectoniques. Que se passe-t-il؟ ماذا يحدث عندما تكون هناك هزة أرضية؟ إذا les maisons sont détruites. إذا المنازل تتحطم. Les villes sont privées d'électricité et de téléphone. Les villes يعني المدن، يعني تنقطع عليها l'électricité الكهرباء والهاتف téléphone. Les villes sont privées d'électricité et de téléphone. Les dégâts sont horribles. الخسائر يعني كارثية horrible. Mon Dieu, c'est épouvantable. يا إلهي هذا رهيب. إذا وأخيرا pendant un tremblement de terre، يعني أثناء وقوع الزلزال، pendant un tremblement de terre je ne panique pas، يعني لا أخاف. je reste calme، أبقى هادئ. et je m'abrite sous un meuble lourd، وأختبئ تحت طاولة، يعني مبل أثاث يكون ثقيل نوعا ما. إذن pendant un tremblement de terre je ne panique pas, je reste calme et je m'abrite sous un meuble lourd. إذن نعود نقرأ كل شيء أطفالي. un tremblement de terre. Un tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Il est très dangereux. C'est des fortes secousses du sol. Parfois les secousses sont trop faibles, mais parfois ils peuvent être dévastateurs. Le tremblement de terre est causé par le mouvement des plaques tectoniques. Les maisons sont détruites.
les villes sont privées d'électricité et de téléphone, les dégâts sont horribles. Mon Dieu, c'est épouvantable. Pendant un tremblement de terre, je ne panique pas, je reste calme et je m'abrite sous un meuble lourd. إذا كل هذا حنلخصوه ونديرو une production صغيرة بجمل بسيطة، يعني جملة تحت جملة كما عودتكم. يلا نبداو. إذا un tremblement de terre. Un tremblement de terre est une catastrophe naturelle très dangereuse. C'est des fortes secousses du sol. Il peut causer des dégâts horribles. Sa puissance peut détruire une ville entière. Mon Dieu, c'est épouvantable. إذا أطفالي انتهينا في كتابة موضوع الزلزال une production écrite sur le tremblement de terre. إذا أنا أعطيتكم عدة معلومات تقدروا تجبدوا من هذه المعلومات وتعودوا تكتبوا موضوع آخر، يعني أنتم أحرار. بهذا نخليكم في أمان الله وحفظه، ودائما طبعا عطلة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.